dispositif de l'enseigne, question âge, il faut être âgé entre 19 à 40 ans, et pour la CNAC, 30 à 50 ans. Oui. Donc pour ceux qui ont l'âge entre 30 et 40 ans, ils peuvent postuler soit à l'enseigne, soit à la CNAC. Ils ont le choix de choisir le dispositif. Merci pour cette précision. Donc est-ce qu'il est possible maintenant de revenir aux mesures prises en faveur de nos compatriotes établis à l'étranger? Oui. Parce que c'est l'actualité. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que ce sont les engagements du président de la République en faveur de cette communauté? Est-ce qu'il est possible de répondre à ces interrogations? قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على هذه الاستضافة. Ce qui concerne la catégorie de jeunes qui résident à l'étranger, c'est un dispositif nouveau. وهذا الشيء جاء عن طريق التدابير اللي وضعها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص التكفل بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. واليوم رانا يعني كما شفتوا مؤخرا كانت هناك زيارة ميدانية اللي قام بها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير السكن إلى فرنسا، وهذا بالتعريف بهذه التدابير الجديدة بالتكفل بهذه الفئة من الشباب أنهم عندهم نفس الامتيازات يعني من حل جهاز لونساج بالنسبة للشباب المقيم بالجزائر أو الشباب المقيم خارج الجزائر. واليوم نشوفوا باللي في الصالون التشغيل اللي نظمناه في مارس 2018 شفنا أن هناك جناح خاص يعني بالشباب اللي كان مقيم بالخارج il a choisi de rentrer au pays pour créer sa micro-entreprise à travers les dispositifs de l'État, quel que soit l'ONSEJ أو la CNAC. وكانت حوالي 90 مؤسسة مصغرة كانت في يعني شاركوا بالنشاطات تاعهم، وكانوا في عديد من النشاطات قاموا بها بإنشاء عن طريق هذه أجهزة الدعم اللي وضعتها الدولة. واليوم رانا نتكفلوا بهذه الفئة من الشباب عن طريق والحاجة اللي تسهل لنا بالتكفل بهذه الفئة أننا اليوم مع يعني أجهزة الدعم on a modernisé le travail des agences. أن اليوم كاين l'inscription en ligne qui aide cette catégorie de jeunes de s'inscrire malgré elles résident à l'étranger. نعم هناك تسجيلات اللي رانا نتحصلوا عليها على المستوى الوطني، يعني كل يعني شاب مقيم خارج الوطن ويرغب انه ينشئ مؤسسه مصغره في اون دي ولايه du territoire national، هنا لا ولايه كونسيرني تتكفل بلا دومون تاعو. و اوسي ميم بارابور يعني لو سويفي دو سون بروجي il se fait en ligne. وهذا كيقولوا الخارج ما يعنيش فرنسا. لا 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 كل ما يعني كل الدول يعني كل الجزائريين. من اي دوله جايين كتب؟ هناك من فرنسا العديد يعني يعني لا grande part c'est la France. il y a aussi l'Angleterre، كاين الاسبان، كاين يعني من الدول العربيه يعني كاين الجزائريين المقيمين. العدد يعني نقدر نعرفوا شحال يطلبوا؟ هو يعني اليوم عندنا حوالي يعني نقول لك بالك 60 طالب اللي راهو يعني مسجل على مستوى الوكالات المحليه تاعنا من جانفي 2018. نعم يعني منها وضعنا التدابير الجديده هذا في الميدان. وبالنسبه للشروط؟ الشروط هي نفس الشروط يعني اللي باسكو الشروط التأهيل هي شروط مقننة، يعني القانون ينص عليها، وهي نفس الشروط اللي نفرضوها على الشاب المقيم بالجزائر أو الشاب المقيم خارج الجزائر. C'est des conditions d'éligibilité qu'on doit respecter, quel que soit pour le jeune qui réside en Algérie ou le jeune qui réside hors l'Algérie. Pour le montant, c'est le même aussi? C'est le même montant, 10 millions de dinars. Il y a sauf... calculé en dinars, est-ce que Non, la quote-part du jeune qui représente, parce qu'au niveau du dispositif ONSEJ, il y a deux niveaux de financement. Il y a le premier niveau jusqu'à 5 millions de dinars, de 1 dinar jusqu'à 5 millions de dinars, où la quote-part du jeune, elle est de 1%. Et le prêt ONSEJ, qui est sans intérêt, il est de 28%. Et de 29%, pardon, et de 70%, c'est un crédit bancaire bonifié à 100%. Pour le deuxième niveau qui est de 5 millions 1 dinar à 10 millions de dinars, la quote-part du jeune, elle est de 2%, et le prêt ONSEJ, il est de 28%, et 70%, c'est un prêt bancaire bonifié à 100%. Pour le Jaliyah al-Jazairiyya al-Muqima bil-Kharij, les 1% ou les 2% selon le niveau d'investissement, il doit les participer en devises. La quote-part elle doit être en devise. C'est ça la différence entre un jeune qui réside dans l'Algérie et le jeune qui réside à l'étranger. Il y a aussi ce qui concerne les rendez-vous, parce qu'il ne faut pas oublier que pour créer une micro-entreprise dans le cadre du dispositif ONSEJ, il y a un comité au niveau de chaque wilaya
qui étudie la rentabilité du projet. Et le passage du jeune devant ce comité, elle est obligatoire. C'est au jeune de présenter son projet et de défendre l'idée de projet. Pour les résidents en Algérie, le rendez-vous, on le donne dans 15 jours ou l'inscription d'ILO. Par contre, pour les jeunes qui résident hors l'Algérie, le rendez-vous, il est déterminé avec l'accompagnateur qui est chargé de son dossier au niveau de l'agence locale et le résident à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a la date وقتاش يدخل للبلاد هنايا نعطيو له le rendez-vous pour le programme pour le CSVF, le comité de sélection et de validation des projets au niveau local. Pour les Algériens établis à l'étranger, est-ce que toutes les banques sont concernées par cette opération? Toutes les banques? Toutes les banques. Il y a les 5 banques publiques, il y a bien sûr le CPA, le BNA, la BADR, la BDL et la BEA. Les banques qui financent le dispositif ONSEJ ou CNAC, bien sûr. Les banques travaillent avec nous, bien sûr, avec le dispositif. Il y a une convention cadre qui est signée entre l'ONSEJ ou la CNAC et la banque, plus le fonds de garantie, qui garantit les crédits bancaires après l'entrée en exploitation des jeunes dans leur activité. Est-ce qu'ils doivent investir dans des secteurs bien déterminés? Déjà pour l'investissement, aujourd'hui, les dispositifs, quel que soit ONSEJ et CNAC, c'est des dispositifs qui sont presque orientés par exemple, pour des secteurs porteurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'investissement qui est valable dans une wilaya, peut-être qu'il n'est pas valable pour une autre wilaya. Ça veut dire l'orientation de l'investissement, c'est par rapport aux besoins au niveau local. Parce que l'UOM, on doit parler par rapport au développement de la micro-entreprise qui doit participer au développement local. Ça veut dire chaque wilaya a ses opportunités, elle a ses besoins. Ça veut dire l'orientation des jeunes vers des créneaux porteurs, elle est obligatoire aujourd'hui bien sûr pour veiller à la pérennité de la micro-entreprise et aussi à veiller à la micro-entreprise participe au développement local. Et pour les jeunes qui résident à l'étranger, ils sont tenus d'aller vers des créneaux porteurs et des créneaux dont l'économie nationale a besoin. Toutefois, il y a des secteurs saturés. Bien sûr, les secteurs je vais parler des secteurs porteurs. Il y a le secteur de l'agriculture, معروف parce que هذوما احنا نتماشاو على حسب ما تماشى الحكومه ديالنا par rapport les secteurs prioritaires تاع الحكومه تاعنا ولا الدوله الجزائريه هما le secteur de l'agriculture comme premier secteur. Il y a le siyaha, il y a aussi l'industrie et les TIC et l'environnement. C'est des secteurs prioritaire, où l'investissement, où la jeunesse doit investir. Et aussi, s'il y a un besoin dans les secteurs saturés, dans une localité éloignée, à titre d'exemple, par exemple, dans une zone à promouvoir, où il y a un besoin d'une activité qu'aujourd'hui, elle n'est pas finançable par le dispositif français parce qu'en général, c'est une activité régulée, on peut autoriser à financer ce projet selon le besoin ressenti de la locale avec bien sûr une étude approfondie de ce besoin et pour accompagner ce type d'activité. Vous avez avancé le chiffre d'une soixantaine d'Algériens établis à l'étranger qui ont décidé d'investir en Algérie via l'ONSEJ. Est-ce qu'il est possible de connaître dans quelle wilaya et les secteurs qu'ils ont choisis? C'est le territoire national. Dans chaque wilaya, peut-être il y a une ou deux demandes par rapport à l'affaire. Ou le nombre, c'est pour ça qu'il y a. Les dossiers ont été traités. Là, ils ont commencé. Non, ils se sont inscrits en ligne. Ils ont même choisi le créneau et l'activité. Bien sûr, ils sont à l'étude. Et pour arrêter le rendez-vous pour le passage devant le CSVF, c'est par rapport à la disponibilité de jeunes. Sinon, le dossier est traité en combien de temps? Pour le traitement des dossiers aujourd'hui, pour le passage devant le CSVF, c'est des délais arrêtés par une procédure interne à l'agence qui est de 15 jours. Ça veut dire il s'inscrit le jeune, une semaine pour le rendez-vous individuel, pour arrêter le business plan terre, parce que le business plan actuellement il est arrêté par l'accompagnateur de l'ONSEJ avec bien sûr le jeune porteur du projet. Après l'arrêté où on fait l'étude de son projet, il y a une semaine
pour le passage devant le CSVF. Bien sûr, le jeune, on le prépare pour le passage devant le CSVF parce que ما يعرفش كيفاش هذا الكوميتي il fonctionne. حنا نعرفوه كيفاش il doit défendre son projet devant le comité. Et le comité, il est composé bien sûr des 5 banques qui financent les projets des dispositifs. Il y a aussi le CNRC comme membre. Il y a le représentant du Wali. Et la NEM, c'est les membres du CSVF. Ils ont une relation directe avec la création d'activités. Et ils vont étudier la rentabilité du projet. Ce qui concerne les conditions d'éligibilité, ils sont traités par l'ANSEJ avant le passage au CSVF. Ça veut dire le traitement du dossier et les conditions d'éligibilité sont réunis. Le CSVF, ils vont étudier la rentabilité du projet et réellement est-ce que le projet il aura bien sûr la validation du CSVF, elle est obligatoire. Par la suite, c'est aux accompagnateurs de l'ANSEJ qui déposent son dossier au niveau de la banque qui a jugé utile de financer son projet lors de la tenue du CSVF. Et pour le versement, les 1% ou les 2%, oui, ce sera en devise. Il les verse à la banque, il va lui octroyer le crédit. Bien ça se passe en Algérie, en France. Non, aujourd'hui, on va les traiter en Algérie parce que les banques, c'est les 5 banques qui se trouvent en Algérie. On va les traiter. À peu près combien 1% par rapport à 5 millions de dinars ou à 10 millions de dinars? Ça représente. J'ai pas une idée exacte par rapport à ça. C'est d'après le montant de l'investissement parce que y a pas, on va pas avoir que des montants de l'investissement 5 millions de dinars. On peut avoir des montants à 2 millions 500. On peut avoir des montants à 1 million de dinars. C'est la tranche. Non, c'est un détail juste technique. Oui. Mais les 1% ça représente. Non, ça représente. Il va ouvrir un compte bancaire au niveau de la banque qui va financer son projet. En plus de ça, les 1%, ça représente un montant très important. Parce que les 1% de 5 millions, ça ne représente pas un montant très très important qui va ramener 350 à peu près euros. C'est pas première version de rapport initial. C'est ça, bien sûr. Les 1% de 5 millions de dinars, c'est... C'est une participation. C'est une participation. Il n'est pas obligé de s'installer en Algérie. Il n'est pas obligé. Non, il va être ici. Il va gérer son entreprise en Algérie. C'est une entreprise qui va être créée en Algérie. اسمحي لي فايزه قبل ما نعطيك الكلمه للزملاء الصحفيين نعاود نرجع للاكناك الديسبوزيتيف تاع لاكناك بارابور aux Algériens résidant à l'étranger. Donc presque c'est le même dispositif, Madame Jaider a fait le détail. Donc l'objectif c'est dans le cadre de la décision de M. le Président de la République pour encourager les jeunes الشباب اللي راهم عايشين في الخارج باش يجيو يستثمروا. والهدف منه هو انه هاد الشباب اللي راهم عايشين في الخارج عندهم تجارب وعندهم قدرات يعني ربما اللي ما كانش عندنا هنا. بالمقابل راه عندنا فرص استثماريه كثيره. احنا اليوم رانا نعملوا يعني توجيه الشباب لورينتاسيون تاع لي جون فيغ دي زاكتيفيتي بروبير. رانا في التيران اليوم نخدموا في النوموكلاتير بتغطيه لاحتياجات البلديات وهذا بالتنسيق تقدر الحال مع السلطات المحليه وكامل الفاعلين على المستوى المحلي باش نحدوا جميع القطاعات ولا جميع الاحتياجات اللي تحتاج لانشاء مؤسسات المصغرات، نحدوا جميع الامكانيات المتاحه يعني على مستوى البلديات باش نستغلوها عن طريق انشاء مؤسسات مصغرات. اليوم الدور تاعنا يعني في التيران اضافه يعني الى الدعم والتمويل والمرافقه سواء قبليه ولا اثناء وبعد هو رانا نعملوا يعني على توجيه الشباب نحو المشاريع الاستثماريه اللي راهي مسجله في برنامج الحكومه كما ذكرت الزميله يعني القطاعات ذات الاولويه. اللي يهمنا من هذا كامل اننا نخلقوا مؤسسات مصغره اللي تساهم في خلق الثروه والتنويع الاقتصادي، المؤسسات المصغره بطبيعه الحال اللي تخلق لنا مناصب شغل دائمه. اليوم نجيو يعني نعرجوا فقط على الاحصائيات مثلا على مستوى الصندوق، الى غايه اليوم ولنا تقريبا 142 ألف مؤسسه مصغره. في 142 ألف مؤسسه مصغره تم استحداث تقريبا 297 ألف منصب شغل عند الانطلاق. إذا كان سمحت لي الزميلة يعني الجهاز في اثنين مولنا تقريبا أكثر من 500 ألف مؤسسة مصغرة وين انشأنا أكثر من 1,200,000 منصب شغل عند الانطلاق، وبالتالي رانا نواصلوا يعني في تمويل إنشاء المؤسسات المصغرة وكذلك يعني نحافظوا ونتموا المؤسسات المصغرة اللي تم
ان شاء الله. بالنسبه نعاود نرجع يعني التسجيلات تاع الجزائريين اللي في الخارج في لاكناك. لما نقولوا تسجيلات الشباب في الخارج وبالتالي يعني لازم احنا نتاقلموا في تكنولوجيا الاعلام والاتصال. قلنا يعني التطبيقه موجوده على مستوى السيت تاعنا تاع لاكناك، وين انه الشباب يقدروا يسجلوا عن بعد. بداو التسجيلات عندكم؟ بداو التسجيلات عن بعد بطبيعه الحال. كنا لونسينا في مود مارس الى غايه اليوم يعني سجلنا تقريبا 49 طالب من الشباب يعني الموجودين في الخارج من تقريبا 17 دوله، اكثرهم يعني من فرنسا. المشاريع كي من نفس الطريقه يعني انه يسجل عن بعد، ناخذوا معاه موعد باش ندرسوا يعني نديروا البلان دافير تاعو بزنس بلان باش نحضروا الدراسه، وبعد ذلك يعرض المشروع تاعو للجنه. احنا الجديد انه اللي يهم الشباب اللي راهم في الخارج انه تحديد المواعيد لانه حقيقه اليوم هو راهو في الخارج، لكن عند ايداع الملف لازم الشاب يكون هنايا. بعد كل دراسه نديروها مع بعد، عند عرض المشروع للجنه انتقاء واعتماد المشاريع السي اس في اف لازم الشاب هو اللي يجي ويعرض المشروع تاعو امام اللجنه، وبالتالي حددنا النقاط او المواعيد اللي لازم الشاب يكون حاضر هنا، والمواعيد اللي وين نقدروا يعني نتعاملوا معاه عن بعد. دونك الدراسه احنا بدينا في مواد مارس رانا نخدموا معاهم، العمليه راهي يعني مستمره. بالنسبه للقطاعات كما لامونساج نفس الشيء؟ هي تقريبا هي القطاعات اللي عندنا نفس القطاعات المتواجده يعني على مستوى المونساج الزراعي. يعني احنا باستثناء يعني المشاريع اللي خاصه بلي ديسبوزيتيف كناك اونساج هي كل المشاريع كل قطاعات النشاط الاقتصادي، يعني باستثناء لي زاكتيفيتي كوميرسيال، حاجه تاع كوميرس او تاع تجاره ما نقدروش نمولوها لانها ما تحتاج اليات وما تخلقش ثروه، وبالتالي جميع النشاطات رانا نمولوها. دونك العمليه تاع الشباب اللي يحبوا يرجعوا من الخارج يعني راهي تتم بصفه عاديه. pour le montant c'est le même que pour l'ensage le plafond c'est les avantages اللي كاينين au niveau de l'ensage c'est le même اللي راهم عندنا au niveau de l'ensage. quel que soit les critères de l'âge qui changent. les critères تاع l'âge حنا عندنا من 30 حتى 50. لونساج عندهم 19 حتى 40. دونك كاين كاتيجوري تاع لي جون ما بين 30 سنه و40 سنه وين يمكن لهم سواء يخلقون مؤسسه على مستوى لاكناك سواء مؤسسه على مستوى لونساج. فيما يخص الامتيازات الجبائيه سي نفسها، يعني سواء عندهم امتيازات لمده 3 سنوات عند انطلاق المشروع في المناطق العاديه، 6 سنوات في المناطق الخاصه، و10 سنوات في المناطق الجنوبيه في ولايه الجنوب. اذا كان المؤسسه المصغره بعد ما تدخل في النشاط خلقت اكثر من 3 مناصب شغل راح نزيدوا نعطيو لهم تمديد لمده 2 سنين. بعد ما تخلص هذه المده 2 سنين راح يكون هناك دفع نسبه يعني دفع الضرائب بنسب تنازليه، يعني ما يكونش دفع مباشره. دونك عنده تخفيض لمده 3 سنوات. كاين كذلك امتيازات ماليه اللي راه يستفاد منها صاحب المشروع سواء من حيث القرض تاع لاكناك او القرض تاع لونساج هو قرض بدون فائده. بالنسبه للقرض البنكي هو قرض بفائده بمعدل مخفض بنسبه فائده 100%. عنده اعفاء عن الدفع لمده 3 سنوات. مده التسديد هي يعني 5 سنوات، يعني 8 سنوات الاولى يسدد القرض البنكي وبعدها 5 سنوات يسدد القرض تاعنا تاع لاكناك. وبالتالي هناك عده امتيازات سواء ماليه او جبائيه او شبه جبائيه اللي تمكن هاد اصحاب المشاريع من الانطلاق ومباشره النشاط والمساهمه في خلق الثروه ودفع عجله التنميه الاقتصاديه الى الامام. شكرا سيدي. ناخذ الزملاء الصحفيين ناخذ لي دو كيستيون بعد زميله وبعد نبقى. تفضلي فايزه. شكرا. ما تقول السيدة المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 60، والسيد ميلودي يقول 49، يعني نقدروا نقولوا 109، أكثر من 100 طلب مسجل لحد الآن بالنسبة للجالية شباب الجالية. سؤالي المطروح بالنسبة للامتيازات اللي يستفادوا منها في إطار الجالية في إطار برنامج الجالية، لأنه فيه بعض التسهيلات قدمت حتى نشجعوا يعني الجالية أنهم يستمروا هنا في بلادهم. من بين هذه التسهيلات ذكرتم عدة، يعني بالنسبة للموعد يعني تسهيلات انه حتى يكون يقدر يتنقل. بالنسبة للبنوك يعني يفتح الاخر. بالنسبة يبقى تسهيل، ماذا بيا يكون فيه توضيح اكثر بالنسبه للتسجيل في العنام، لانه باش يستفاد من المؤسسه المصغره انه يستفاد من القروض، وكمان باش يدير مؤسسه مصغره لازم ما يكونش عنده عمل في جهه اخرى. من بين التسهيلات التي نعرف باللي راهي كاينه، على بالي كاينه بصح ماذا بيا برك توضيحات عليها، انه يكون عامل يعني الجاليه الجزائريه في الخارج لما يكون عامل شاب يطلب يكون عامل لا يطرح مشكل.
يعني ما يدومونديولوش لا كارت دو شوماج، لازم يكون شوماج باش يقدم. ماذا بيا هذا التسيلانو مهم جدا. سؤالي الاخر موجه الى السيد ميلودي، قال بان لما يكون فيه المؤسسه مصغره تخلق ثلاث مناصب عمل يكون فيه تمديد سنتين تمديد سنتين فاش في القروض، تسديد القروض، ولا سنتين في التمديد في الضرائب؟ ماذا بيا باش نعرف هذا التمديد فيما يخص. شكرا. شكرا. جاوبي سيدة المدني السؤال. فيما يخص الانسكريبسيون او نيفو دو لانيم، هنا الانسكريبسيون يعني ما يخفلكمش اننا اليوم رانا نخدموا عن طريق يعني لونتريد ادمينستراتيف اونتر لي ديفيرونت انستيتيوشن سو توتيل او لي انستيتيوشن اور لو مينيستير دو ترافاي. يعني depuis des années on travaille هذا، وهذا الشيء اللي راح يسهل لنا اليوم لونتريد هذه، راح تسهل لنا اننا on peut envoyer à la NEM les listes تاع هاد لي جون كي ريزيد على ليترونجي. نهار قبل ما يفوت الاخر نبعثوا للانام، on doit les inscrire au niveau de l'ANEM. Même pour les projets qu'on finance aujourd'hui à travers les dispositifs, quel que soit ONSEJ ou CNAC, on informe l'ANEM par rapport à ces micro-entreprises créées par les jeunes. Au niveau de l'ANEM, l'information est confiable. يعني par rapport les demandeurs d'emploi au niveau de l'ANEM راح تنحي من جميع الشباب اللي قام بإنشاء مؤسسة مصغرة ما نوجدوش inscrit au niveau de l'ANEM après la création de sa micro-entreprise. هذا هو التواصل. même اللي راهم اللي خارج الوطن، باسكو هنا اليوم كاين déjà des micro-entreprises créées par la jeunesse qui réside à l'étranger. On a eu l'expérience كما ذكرت مقبله في الصالون الوطني للتشغيل اللي درناه في مارس 2018 وين on a fait participer plusieurs micro-entreprises créées par cette catégorie de jeunes يعني qui résidaient à l'étranger. Ils sont passés par le dispositif ONSEJ et CNAC où ils ont choisi de rentrer au pays, de créer leurs activités. شفناهم العديد منهم كانوا quel que soit في la production يعني في l'industrie ولا شفناهم في les TIC وين عندهم des idées très très innovantes ودخلوا ils ont choisi de rentrer au pays parce que réellement اليوم لو ديسبوزيتيف اونسيج ولا كناك يعني الامتيازات اللي راهو يوفوا هذه الاجهزه الدعم اللي وضعتها الدوله الجزائريه ما نلقاوهاش في العالم كامل. يعني سي دي ديسبوزيتيف qui offrent beaucoup d'avantages aux jeunes de créer des micro-entreprises pour déjà pour eux c'est un emploi لهم et aussi permettre à d'autres jeunes qui sont dans une situation de chômage انهم يتروuvent un poste de travail bien sûr à une durée indéterminée. وهذا الشيء رانا نشوفوه في الميدان à travers les micro-entreprises déjà créées parce que pour le dispositif ONSEJ il a été créé en 1996, ça fait presque 21 ans qu'on existe sur le terrain et il est rentré en vigueur qu'en 97. منذ يعني الإنشاء إلى 31 ديسمبر 2017 سجلنا 368 ألف مؤسسة مصغرة. يعني c'est un nombre très important de micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif ONSEJ. Bien sûr كاين c'est normal ما نقدروش في le monde entier يعني la micro-entreprise. Le taux de mortalité, on a toujours نقيموه عن طريق les projets indemnisés par le fonds de garantie. Parce qu'en parallèle de la création de ce dispositif ONSEJ ou la CNAC, on a les fonds de garantie qui garantit le crédit bancaire. Parce que ما كانش يعني une banque اللي تمد un crédit sans les garanties. Comme c'est un jeune chômeur qui n'a pas de garantie pour offrir à la banque le crédit, elle crée en parallèle de ces dispositifs le fonds de garantie. Le fonds de garantie, il y a la participation du jeune. Avant de financer son projet, il participe de 0,35%, mais le crédit accordé par la banque. Et il est couvert. Même la banque Lyon, qui en cas où la micro-entreprise ما تنجحش في الميدان, هناك le fonds de garantie qui garantit le crédit bancaire 70%. يعني من قيمة القرض الممنوح للمؤسسة المصغرة. هذا الشيء يعني يخلي quelle que soit la banque, elle octroie le crédit bancaire parce qu'en cas de la non-réussite de la micro-entreprise, elle peut récupérer 70% de ces crédits-là. نعم كاين هناك تقريبا 10% من مؤسسات المنشأة في إطار جهاز لونسيج يعني هما يعني قام الفون دو غارونتي بدراستها وبالاندمنيزاسيون تاعهم.
90% نجحوا. Il y a des micro-entreprises ما نقدروش هاي تنشط باسكو ريالمون à fur et à mesure la statistique تتبدل par rapport à ces données là يعني هما في نشاط. Donc 10% vous donnez le même chiffre que pour le conseil de la PME. وما تاني كيقول لك 10% احنا bien sûr c'est par rapport au fonds de garantie qu'on a indemnisé comme projet au niveau du fonds de garantie. C'est parce que c'est une information qui est fiable par rapport à. Bon, la prolongation de 10 ans, c'est par rapport aux avantages fiscaux. Donc, une entreprise qui est في النور اللي عندها 3 ans 3 سنوات في الشمال إذا كان كيخلصوا 3 سنوات والمؤسسة المصغرة هذه نشبت أكثر من 3 مناصب شغل راح نزيدوا لها سنتين وبالتالي تصبح الإعفاء من الضرائب 5 سنوات. اللي تكون في ليزون سبيسيفيك عندها 6 سنوات إذا كان خلقت أكثر من 3 نزيدوا لها 6 سنوات تولي 8 سنوات. اللي تكون في الصحراء 10 سنوات إذا كان خلقت أكثر من 13 نزيدوا لها سنتين دونك تولي 12 سنة. دونك البرولونغاسيون سي بار التحفيزات الجبالية. شكرا. ناخذ السؤال تاع القناة الدولية. Bonjour, Zaki Meoubi, Radio Internationale. La question, excusez-moi, je m'adresse d'abord à vous, madame. On entend parler ces derniers temps de demande de dette pour les jeunes qui ont complètement foiré leur coup, notamment par rapport aux petits projets en SEJ. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas, et c'est à vous de nous apporter les éclairages. Aussi, si toutefois, du côté de la CNAC, il y a des jeunes qui n'ont pas forcément réussi. Est-ce qu'ils sont nombreux? On voudrait avoir des précisions là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Je vous réponds. Oui, bien sûr. Merci pour la question. C'est l'amalgame entre effacement des dettes. Bien sûr, bien sûr. باش يعني نذكروا باللي il y aura jamais l'effacement de la dette. ما نقدروش نروحوا vers l'effacement de la dette. Il y a ما كاش l'effacement de la dette, mais toutes les micro-entreprises كيما ذكرت دوكا ان toutes les micro-entreprises اللي ما نجحتش يعني هذا ما راهوش يعني عبء على لو جون ولا باسكو كيما ذكرت من قبيله les micro-entreprises dans le monde entier كاين اللي تنجح كاين اللي تموت. D'accord. Pour les micro-entreprises اللي ما نجحتش هنا كاين le fonds de garantie qui va rembourser 70% من le crédit bancaire la banque. Ça veut dire le jeune la banque elle va pas l'inquiéter تقول له رجع لي 70% اللي القرض البنكي اللي منحته له باش ينشأ المؤسسه المصغره ديالو. هذا كوم bien sûr le matériel في la création d'activités à travers les dispositifs de l'État ما راهوش ملك للشاب. يعني هما c'est des équipements notés en premier rang pour la banque et en deuxième rang, quel que soit pour l'ONSEJ, pour le projet créé dans le cadre du dispositif ONSEJ, et pour la CNAC, ce qui concerne les micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif CNAC. هنايا وقتاش le jeune يكون ملك للماتيريال acquis dans le cadre du dispositif. بعد ما يسدد الديون ديالو quel que soit الدين البنكي والبري ONSEJ. هنايا il aura une main levée sur les équipements ديالو وهنا يتصرف في الماتيريال ديالو كيما حب. Et madame, vous dites que le fonds de garantie rembourse les 70% et les 30% restants. هذاك سبيرت يبروفيت على بنك هذاك ما همش مطالب بهم لو جون هنا واش دير لو فون دو غارونتي il rembourse la banque à hauteur de 70%. ومن بعد la banque la procédure انها elle récupère les équipements وتبيعهم aux enchères. ومن بعدك بهذوك واش لا فونت aux enchères تعاود تفيرسيهم للفون دو غارونتي. هذا هو لو فونكسيونمون دو فون دو غارونتي اي لا بنك. هذه هي لا بروسيدور ان الشباب اللي راهم عندهم دي ديفيكولتي وما قدروش يكملوا في النشاط تاعهم هناك لو فون دو غارونتي كي انترفيان في لو كا هذايا. بور لي دقيقه نكمل باك بارابور دي جو في فو ريبوندر. بور يعني لي ميكرو انتربريز اللي راهم اون اكتيفيتي يعني ils ont pas ما داروش une cessation d'activité ou عندهم des difficultés pour avoir des marchés peut-être pour exercer leur activité يعني النشاط يعني في même pour المؤسسات الكبيرة يجيوها مراحل وين تكون en crise ولا. هنايا كاين إعادة جدولة الديون. يعني شفنا مؤخرا وين مضينا اتفاقية مع البنوك الخمسة وين عطينا فرصة للشباب أنهم يعاودوا redémarrent leur activité اللي كانوا en difficulté pour les micro-entreprises créées avant 2011. اليوم تقولوا لي pourquoi les micro-entreprises créées avant 2011 parce que les avantages accordés
et la participation du jeune, la quote-part ديالو avant 2011, elle diffère des avantages accordés dans le cadre de ce dispositif بعد 2011. يعني هناك تسهيلات اللي وضعتها الدولة بالنسبة لأجهزة الدعم عن طريق أجهزة الدعم باش يبينيفيسي منها le jeune algérien. Avant 2011, نعطيكم un petit exemple. Avant 2011, le remboursement du crédit bancaire كان juste يدخل en exploitation. Les 5 ans du remboursement du crédit bancaire, ils interviennent juste après l'entrée en exploitation de la micro-entreprise. On va qui les 5 ans d'INA, ça veut dire le remboursement du crédit bancaire et le prêt en sèche qu'on fait à 10 سنين. Par contre, les micro-entreprises créées avec un taux bien sûr avec un taux d'intérêt bonifié du crédit bancaire. Après 2011, il y a eu déjà un différé de 3 ans, ça veut dire la micro-entreprise, l'exploitation, elle ne paye rien du tout. تقعد 30 بالاكسبلوطاسيون ديال سا ميكرو انتربريز وكيفاش تروج المنتوج تاعها على المستوى المحلي او الوطني. ابري وعندها تانيك لا بونيفيكاسيون دو تو دانتيري رجعت 100%. هادو كاع التسهيلات اللي يعاونوا لا ميكرو انتربريز اللي تقعد في الميدان. هذه هي لا ديفيرونس. واليوم اعاده الجدوى ميم بور لي ميكرو انتربريز après 2011 كي كنا une micro entreprise qui exerce par exemple باعت المنتوج تاعها ومازال ما دخلولهاش دراهم par exemple هنايا تقدر تتصل بالبنك ديالها ويقدر يمنح لها اعاده جدولها. وبور سكي كونسير لو بري اون سيج لا ميم شوز اون تريت سي كا بار كا كي يجيني ان جون ونعرفوا بلي لي اون اكتيفيتي الي اون ديفيكولتي هذا هو اللي نتكلموا عليه ونقولوا له سي لاكومبانيمون post création, ça veut dire après l'entrée de la micro-entreprise en activité. هادشي راح يسمح هنا هذا هو le rôle ديالنا en tant qu'institution. On accompagne les jeunes, ça on peut pas parler de l'effacement de la dette. هناك تسهيلات عظيمة اللي تسمح للمؤسسة المصغرة. سي سا في هذيك إعادة الجدولة في هذيك إعادة الجدولة تاع الدين ديالو avec l'effacement دي بيناليتي دو روتار تو دانتيغي تاع اللي تحصلوا على القروض اللي تحصلوا عليها الشباب قبل 2011. وهذا الشيء يعطي نفس جديد للمؤسسه المصغره باش تعاود غوديماري سون اكتيفيتي. وهناك شباب من بين هذوما انا الوكاله راهي تحصل على الطلبات تاعهم. هناك وين شباب اللي قالوا ان باش لحقنا درنا هذا الاجراء افيك لي بنك وكامل والدوله حطاته في الميدان. هناك شباب وين طلبوا انهم en cas où il y a l'effacement des pénalités de retard kamil, ils remboursent la totalité de leur crédit. Ça veut dire que c'était les pénalités de retard. Par contre, ils étaient prêts à rembourser leurs prêts. Même dans la catégorie des jeunes, il y a des jeunes qui ont pendant une période. ومن بعد ذاك يعاود يفد روحه ويعاود يديماري سون اكتيفيتي. كاين اللي عقلوه غير لي بيناليتي دو روتار يسيفي اللي درنا هذا الاجراء نحينا له لي بيناليتي دو روتار ولا عاود ديمارا سون اكتيفيتي. اي سي سا لو بوت اننا on intervient à chaque fois pour les micro-entreprises mais pas pour l'effacement de la dette. C'est pour les accompagner et trouver des solutions par rapport à leurs problèmes. Et pour les mesures fiscales pendant les 3 premières années, il est obligé de payer les impôts? Non, il est exonéré des impôts pendant les 3 ans de l'Oulin. Pour le nord, pour le sud, il y a 10 ans. Il déclare, le jeune, il est tenu de déclarer son bilan le plus normalement du monde. Après l'expiration de la période, qui met après les 3 ans d'exonération, la micro-entreprise, si elle s'engage de créer 3 postes d'emploi à durée indéterminée pour la micro-entreprise, il bénéficie d'une prolongation des avantages fiscaux de 2 ans. Ça veut dire celui qui avait 3 ans, il peut aller jusqu'à 5 ans. C'est un encouragement pour la micro-entreprise et aussi on encourage le recrutement de la création d'emplois à travers la micro-entreprise. C'est pour ça que la loi de finances 2010 اللي تنص أن كل مؤسسة مصغرة peut bénéficier d'une prolongation de 2 ans. C'est un choix à la micro-entreprise, mais بشرط أنها تخلق 3 مناصب شغل دائما. هذا هو les cotisations à la CASNOS sont obligatoires. لا les cotisations نشكرك على هذا السؤال parce que réellement le jeune pour lui la cotisation à la CASNOS
تبين لك اللي يعني هدايا كيما عبء بالنسبه للمؤسسه المصغره، هو لو كونترير سي ان افونتاج للمؤسسه المصغره بور لو جون. هذه اللي حتخدموا بور لا روتريت تاعو بلو تار كي يلحق بيان سور. هو نورمالمون نلقاوه في لا كاسنوس يدوا احنا سي اون اوبليغاسيون اليوم ان لو جون كي ا كريي اون ميكرو انتربريز، لو جيرون دو لا ميكرو انتربريز il doit payer ses cotisations au niveau de la CASNOS. هذوما راحين يحميوه تغطيه اجتماعيه ليه لليوم لولادو لا فامي ديالو في المستقبل. اي اوسي الخدامين اللي راهم يوظفهم في المؤسسه المصغره تاعو لازم نلقاوهم اللي ديكلار او نيفو دو لا كناس تانيك عندهم تغطيه اجتماعيه بالنسبه للعمال اللي راهم ينشطوا في المؤسسه المصغره. هذوما سي دي زونكوراجمون il faut pas le voir comme حاجه يعني سلبيه بالنسبه للمؤسسه ولا زدنا عليها اعباء جديده للمؤسسه المصغره. toute entreprise elle doit cotiser au niveau de la CASNOS. Merci madame. Vous avez la question pour vous monsieur Hamoud. Oui, c'est la même chose يعني pour la CNAC. احنا le fonds de garantie. Actuellement il y a le remboursement اللي رانا عندهم des difficultés de remboursement, les micro-entreprises اللي عندهم difficultés de remboursement du crédit bancaire تاعهم. Donc normalement après la troisième échéance non remboursée par le jeune promoteur, la banque informe le fonds de garantie ou indemnise le dossier تاعو. Après, nous avons une visite de la micro-entreprise, je vois la micro-entreprise, علاش ما راهيش ترمبورسي في الكريدي ديالها. Donc jusqu'à يعني اليوم عندنا presque le taux de micro-entreprise indemnisée par le fonds de garantie عندنا à peu près 5%. Les micro-entreprises financées par la CNAC. Donc sur 142 000 micro-entreprises financières, عندنا 5% c'est des micro-entreprises indemnisées par le fonds de garantie. Maintenant, c'est des micro-entreprises qui ont des difficultés de remboursement du crédit bancaire. Pour les micro-entreprises, on a signé la convention le 6 mars 2017 avec les 5 banques primaires pour l'effacement, comme a dit madame, l'effacement des pénalités de retard. Oui, le dispositif, c'est un dispositif qui le jeune qui يجيب la demande. Parce que actuellement, شفنا باللي انه لي جان ما يمشي يروحوا فير الريشلونمون تاع لي دات. يستناو عند بالهم هذا الديسبوزيتيف نطبقوه سيستيماتيكمون ولا اوتوماتيكمون. نو، لازم ريشلونمون تاع لي دات، لازم لي جان اترافير دونك لي ميسيون هذيا، لازم لي جان هما اللي رابروشيو لي زاجونس تاعنا او نيفو لوكال يرابروشيو. وي احنا درنا دي جورني دانفورماسيون علمناها مثلا، لكن توجور لازمنا نذكروهم انه لازم يجي يدير لا دوموند دو ريشلونمون. باسكو ريشلون ما نقدرش ندير له انايا ريشلونمون ديريكتومون، لازم هو يجي يدير لا دوموند دو ريشلونمون يشوف واش يخرج عليه ونسجلوهم. الى غايه اليوم يعني عندنا عدد قليل من الشباب اللي سجلوا فيما يخص هذا الديسبوزيتيف، خاصه وانه يعني الاجل تاع الايداع تاع الملفات في لا كونفونسيون هو 30 جوان 2018 لو 30 جوان 2018. هنايا نعاود نعاود نرجع لفاسمون تاع ليدات. لفاسمون تاع ليدات ولا مسح الديون، هذا يعني فعل يتنافى مع الفعل المقاولتي. لما ندخلوا في لونتربرونيا وندخلوا في لا سوسيتي، باسكو اليوم احنا العمل تاعنا راهو في التيران، رانا نخدموا فير ديفلوبمون دو ليسبري دو لونتربرونيا، خلق روح المقاولتيه. ولما نقولوا خلق روح المقاولتيه، مسح الديون راهو يتنافى مع هذايا. دونك كيفاش راح نديروا مع الشباب اللي راهي تعمل اليوم لو طو دو رومبورسمون راهو مليح، سوا الديسبوزيتيف اون سيج ولا كناك لو طو دو رومبورسمون راهو مليح، سوا او نيفو دو لا بانك ولا بلوس لو فون دو غارونتي اللي لا. لو فون دو غارونتي اللي لا. دونك حنايا هذه مسح تاع الديون يعني تنافى تماما مع المقاولتيه، وما لازمش نخلطوا مسح الديون مع الديسبوزيتيف اللي ندار لا كونفونسيون اللي تسنيات لو 6 مارس، اللي الاجل تاع اعاده جدوله الديون راح يكون الديلي تاعها ان شاء الله لو 30 جوان. باش هنا ندعو جميع الشباب يعني اللي راهم عندهم دي ديفيكولتي دو رومبورسمون au-delà du 30 juin aucune demande ne sera reçue. نشوفوا دونك حنايا توجور نعملوا اننا باش الشباب كامل يعني يستفاد من هذا الديسبوزيتيف، باش الشباب نعاودوا كاين طلبات اللي سجلناها باش الشباب لانه كاين طلبات كثيره، لانه الهدف من هذا الديسبوزيتيف هو اننا اعاده بعث هذه المؤسسات المصغره اللي يعني ربما راهي معثره فيما يخص الديون. هي يعني باش نضيف بك واش قال الزميل ديالي بالنسبه يعني اعاده جدوله الديون، كانت لا بروميير كونفونسيون لا ايتي سيني لو 6 سبتمبر 2017 ومن بعد يا يو ان افنون
في مارس اللي زدنا normalement l'expiration de la première convention تخلص le 31 décembre 2017 وزدنا un autre délai حتى le 30 juin. C'est un deuxième délai pour donner la chance à toutes les micro-entreprises ou tous les gérants qui ont des difficultés à rembourser le crédit bancaire. واليوم كاين طلبات اللي غنتحصلوا عليها على مستوى الوكالات تاعنا. حنا بالنسبه للديسبوزيتيف اونساج اوني بلوس دو 1000 دوموند اللي راهي على مستوى المحلي وين شباب طلبوا اعاده جدوله الديون ديالهم. وهذا المستوى نعم المستوى الوطني على المستوى المحلي يعني au niveau de chaque agence au niveau local et le jeune est tenu de déposer sa demande pour le retraitement des créances ديالو par rapport à la banque. ميرسي سنير دوزيامتنا النهار ما نضربش عليك فيه فايزه ما هي من الصباح طلب الكلمه سمحي لي. 1100 احنا اللي تريتي اللي درنا لهم لا فيزيت باسكو اون دوا فيزيتي لا ميكرو انتربريز كي يوضع الشاب الطلب ديالو اون دوا فيزيتي لا ميكرو انتربريز pour vérifier est-ce qu'il y a l'existence de la micro-entreprise et l'existence des équipements acquis dans le cadre de ce dispositif. هنا كاين عندنا 860 مؤسسة قمنا بالمعاينة الميدانية لهذه المؤسسات وهناك أكثر من 500 دوسيي وين وضعناه على مستوى البنوك يعني chaque banque qui a financé le projet du jeune نحطوا الطلب ديالو avec le dossier avec l'étude avec la visite bien sûr. On doit informer la banque que la micro-entreprise راهي قايمة وكاين les équipements acquis dans le cadre dispositif. وهنا la banque elle va traiter la demande du jeune parce qu'il y a des jeunes qui demandent carrément l'effacement des pénalités de retard ويرمبورسي لا توتاليتي وكاين شباب يطلب اعاده جدوله الدين ديالو مع بيان سور ليفاسمون دي بيناليتي دو روتار. الارقام دونك فيما يخص طلبات اللي سجلنا presque 450 دوموند اللي راهي 450 دوموند au niveau de l'argent اللي راهي مسجله على المستوى. ميرسي سيدة جيدة من فضلك عدد متابعات راديو شيطانها الجديد عدد متابعات القضائية ضد هؤلاء الشباب وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر أكيد أنه لونساج ما حش يعني القروض في 2018 ما حش تكون مثل 2017 ولا 2016 لإجراءات جديدة والمؤسسات التي ستمنع من النشاط في إطار أونساج. تمنع من النشاط المؤسسات اللي حتمنعوها من النشاط المؤسسات الجديده اللي حتفتحوها وانت الشروط جديده اكيد في 2018 حتكون شروط جديده لمنح القروض. هل يمكن انا باش نكمل السؤال تاع زميله حبيت نعرف لو تو دو ريكوفرمون وي تاع بينيفيسيار دو ديسبوزيتيف اونساج كناك نجاوبها. نبدا بلو تو دو ريكوفرمون. Pour le taux de recouvrement de l'année 2017 pour l'agence il était de 84%. يعني هذا هو le taux de recouvrement du PNR accordé pour les... par rapport à 2016. Bien sûr, à chaque fois هذا هو le taux. À chaque fois نطلعوا في العرض parce que le montant bien sûr يزيد و le nombre de micro-entreprises في تزايد. نشوفوا من يعني كل يوم كاين مؤسسات تمول وهذايا ça représente bien sûr 84% des PNR accordés pour les micro-entreprises financées dans le cadre du dispositif ONSAGE pour l'année 2017. Donc on peut dire que l'ONSAGE se porte bien. Bien sûr. الحمد لله parce que اليوم نقدر نضيف لكم أن هناك des projets financés en 2017 financés à travers les produits du recouvrement. Ça veut dire واش دخلنا دراهم بهم اللي on a financé les projets de l'année 2017. وهنا نقول لكم le recouvrement il est utilisé seulement pour le financement des projets parce qu'il y a la partie fonctionnement de l'ONSAGE هدايا يعني الأموال جينا من الخزينة العمومية. On ne va pas utiliser l'argent du recouvrement pour le fonctionnement de l'agence. On utilise l'argent du recouvrement pour le financement d'autres projets qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif ONSAGE où la tendance تاعنا la stratégie تاعنا أننا نلحقوا وين tous les projets financés dans le cadre du dispositif ONSAGE ما نطلبوش من الخزينة العمومية أنها تمول le dispositif pour le financement des projets. التمويل تاع الخزينة العمومية يكتفي غير في تسيير الجهاز
سي تو هذا هو. سمحي باش نقعد درك مع لاكناك في لا ميم كيستيون تو دو ريكوفرمون. ولو تو دو ريكوفرمون au niveau de la CNAC حتى ل 2012 2017 رانا واصلين حتى 60%. توجور 60%. 60%. وحنا في الريكوفرمون بي ان ار سي كما نقولوا طو دو ريكوفرمون معناتها سي المونطون بي ان ار يوشي يعني وصلت لا دات ديشيونس تاعهم دونك اون ريكوفري 60%. وتوجور في الريكوفرمون بي ان ار نفضلوا توجور يعني التسويه الوديه مع الشباب، خاصة يعني الزيارات الميدانية. اليوم على المستوى المحلي رانا دايرين لجان مختصة بالمرافقة والمتابعة بعد الإنشاء وتحصيل القروض اللي وين نفضلوا يعني التسوية الودية مع الشباب فيما يخص تحصيل القروض. نفس الشيء يعني خلال سنة 2018 هذه رانا نمولوا جميع المشاريع كما قلت اللي تخلق الثروة وتخلق مناصب الشغل، لا ريغولاريزاسيون أو إعادة النشاطات على حساب الاحتياجات المحلية. كان اليوم إذا كان شفنا باللي كان بعض النشاطات اللي راه كاين يعني تشبع على المستوى المحلي، يعني كاين ساتوراسيون على المستوى المحلي، طبيعة الحال ما راحش نواصلوا في تمويل هذه المشاريع. إذا شفنا باللي كاين احتياجات راح ندعموا أكثر هذه المؤسسات المصغرة. شكرا. هذا السؤال تاع المتابعات القضائيه. فيما يخص المتابعات القضائيه هنايا يعني حنايا كما قال الزميل تاعي حنايا اون انكوراج توجور الاميابل لو تريتمون الاميابل دي ميكرو انتربريز. هذا هو سي لو بلوز امبورطون سي بيان سور. المتابعه القضائيه وقتاش تكون اون كا وين لو جون وين يصرف يعني ليكيبمون ديالو انه يتصرف ليكيبمون تاعو يبيعه ولا هنا ما عندوش الحق انه كاين حالات بيان سور كاين حالات سي سور يكونوا حالات دوبي لا كرياسيون من يعني 97 لليوم ميم هذوما حالات يعني ماشي كثيره. وهنايا لا فونت دي زيكيبمون ما لازمش يعني نقول للشباب ان ليكيبمون تاعو هذا هو احنا المرافقه في الميدان وشنو اشاك فوا قبل ما نفينونسيو لو بروجي نبهوا لو جون انه نقول له ميم طيح اون ديفيكولتي ولا فو با الي فيغ لا فونت دي زيكيبمون. لي زيكيبمون ما راهمش ملك ديالك مادام يسون نوتي au profit de la banque et au profit de l'ensage. بعد ما يعني يرجع الديون ديالو يقدر له. وهنايا l'amiable هو اللي يساعد. سي بور سا لحقنا لو تو دو 84% de remboursement. وعلاش لو travail de proximité et les sorties sur site les micro-entreprises يسهلوا لنا اننا on ramène le jeune à rembourser ses créances. هذا هو يعني اللي حبيت نذكره. وفيما يخص النشاطات اللي نمولوها durant l'année 2018 هنا احنا نرحبوا بكل idée de projet. Il y a pas une difficulté de financement des projets. يعني الحمد لله الدولة مدت كل الإمكانيات المالية باش tous les projets inscrits dans le cadre des dispositifs انهم يتمولوا في الميدان. يعني وشنو كاين حاجه ان لا كرياسيون داكتيفيتي لازم يكون عندها ان بوزوان ريال دو لا لوكال، يعني نكونوا نشاطات اللي تخلق لنا الثروه وعندها تكون عندها مكانه على المستوى المحلي. احنا ناكومبانيو ما عندنا حتى اشكال pour le financement. Fixer un programme pour 2018-2019. Elle doit financer. Bien sûr, c'est sûr. On travaille avec des objectifs, mais même si on dépasse les objectifs ما كان حتى مشكل on peut faire face à cette demande. وكي يكونوا قل من لوبجيكتيف ما كان حتى مشكل. حنايا اليوم راني نقول لكل شباب اللي يكون مكون عن طريق يعني لي سونتر دو فورماسيون ولا يكون خريجي الجامعات باسكو اليوم سي اون دي كونديسيون داكسي ا سو ديسبوزيتيف ان لو جون ما نقدروش يعني نتكفلوا بشاب اللي ما عنده اوكان ديبلوم، يعني ما راهو خريجي التكوين المهني ولا ما يكونش خريجي الجامعات. هادوما احنا نوجهوهم ميم كي يجوا احنا نوجهوه للشاب اللي ما عندوش تكوين نقولوا له يفو سادريسي. حنا c'est sortant de la formation professionnelle et ça représente 64% des projets financés, c'est des sortants de la formation professionnelle et 28% c'est des sortants de l'université. C'est vrai quand si on compare ces taux avec les années de la création de ce dispositif نلقاوهم il y a une nette amélioration par rapport à ça. يعني وين لي تو هذوما طلعوا في الديماراج دو سو ديسبوزيتيف يافي بو ديونيفرسيتير اللي توجهوا فيغ لو ديسبوزيتيف اون ساج. باغ كونتر اليوم نشوفوا باللي الشباب خريجي الجامعات راهم يتوجهوا فيغ لا كرياسيون داكتيفيتي وهذا يعني ما جاش من عدم باسكو لونساج على بروسيدي على كرياسيون دي ميزون دونتربرونيا au sein des universités وين le ministère du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale avec le ministère de l'enseignement supérieur ont signé une convention cadre en mars 2017 pour encourager
la création d'activités des jeunes dans le cadre de l'installation des maisons d'entrepreneuriat au sein de l'université. C'est quoi la maison d'entrepreneuriat au niveau de l'université? C'est l'existence du dispositif d'ANA au niveau d'un siège de l'université. Pourquoi cette création? C'est de ramener le jeune universitaire قبل ما يتخرج أنه déjà il réfléchit sur une idée de projet أنهم on détecte فيه روح المقاولاتية قبل ما يدخل في le chômage وقبل ما يتخرج من l'université déjà يكون situé pour aller vers la création d'activités parce que اليوم نشوفوا le nombre il est très important des sortants de l'université لو كان ما يروحوش vers la création d'activités يقدروا يطيحوا le chômage. Ou quand des jeunes, ils ignorent qu'ils sont faits pour aller vers la création d'activités. Et dans le cadre des maisons d'entrepreneuriat, il y a des formations dédiées à ces jeunes-là. En plus de leurs études universitaires, il y a la formation Créger Mouin, qui est réalisée par les formateurs de l'ONSEJ. Les formateurs de l'ONSEJ, c'est des formateurs formés dans le cadre du Bureau international du travail. C'est des formateurs certifiés et c'est une formation gratuite où on fait bénéficier les jeunes et de les encourager vers la création d'activités parce que ça existe dans toutes les wilayas. La majorité des wilayas, bien sûr, on a 64 maisons d'entrepreneuriat qui fonctionnent, bien sûr en collaboration avec les profs de l'université, de chaque université. Et la CNAC est présente aussi dans ces... Parce que la CNAC, on peut faire participer la CNAC dans les journées portes ouvertes, parce que beaucoup plus ils font des journées portes ouvertes et de la sensibilisation envers cette catégorie de jeunes. Mais réellement, les jeunes universitaires, dans le cadre du dispositif ONSEJ, même dans le cadre de la CNAC, parce que la tranche d'âge, elle est de 30 à 50 ans. Monsieur, répond à la kalima. Dans le même sens, la sensibilisation à l'entrepreneuriat, au niveau de la CNAC, parce que la population cible, c'est l'université. Donc, si on a un travail avec l'Agence nationale de l'emploi, avec l'ANEM, où on récupère les demandeurs d'emploi inscrits, les âges entre 30 et 50 ans, où il y a des diplômes, soit diplômes universitaires ou de la centre de formation professionnelle, où on a organisé des sessions de sensibilisation à l'entrepreneuriat. À ce jour, il y a en janvier, on a organisé presque 60 sessions, où on a formé presque 1300 jeunes promoteurs, il y a l'âge entre 30 et 50 ans. Les journées de sensibilisation à l'entrepreneuriat, l'objectif, c'est d'orienter les jeunes vers la création d'activités. C'est la même chose, pardon, je veux rajouter par rapport à les inscrits au niveau de l'ANEM. La même chose qu'on a fait au niveau de l'ONSEJ. On a récupéré le fichier des inscrits au niveau de l'ANEM pour la sensibilisation de ces jeunes. Et aussi, on a mis, il y a dans certaines wilayas où l'ONSEJ, elle existe dans le siège de l'ANEM pour sensibiliser le jeune qui dit déjà, il s'inscrit au niveau de l'ANEM, de le sensibiliser. C'est l'ONSEJ qui va aux jeunes. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça le travail de proximité qu'on est en train de faire sur le terrain. Oui, le soir. Bonjour, Lias Hallas, le soir d'Algérie. Loin des chiffres et des statistiques, est-ce que aujourd'hui il existe des PME qui étaient de petites micro-entreprises aidées dans le cadre du dispositif? Est-ce que l'ONSEJ aujourd'hui peut dire qu'elle a aidé à la création de vrais entrepreneurs? Elle existe depuis 20 ans. Il y a 20 ans, aujourd'hui il y a de grands groupes qui étaient des TPE il y a 20 ans. Donc, parce que dans un marché comme l'Algérie, 20 ans c'est une durée quand même qui permet... Est-ce qu'il y a des PME, des réussites comme ça, des gens qui créent de la valeur ajoutée, qui savent faire des choses que d'autres ne savent pas faire? Est-ce que l'ONSEJ aujourd'hui, est-ce que ce paramètre est pris en considération dans l'évaluation du dispositif? Merci. Merci. Oui. Ce qui concerne par rapport les PME, les micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif ONSEJ, aujourd'hui en Choufourham, c'est des PME. Réellement, ça existe au niveau du dispositif ONSEJ. Parce que beaucoup plus dans tous les secteurs d'activité, même des micro-entreprises créées en 97, des PME peut-être l'entourage quand tu fais le produit d'Yelham, c'est un produit ONSEJ. Réellement, c'est une micro-entreprise ONSEJ. Je un exemple parce que dans le cadre de ce dispositif, déjà, il offre à la micro-entreprise créée dans le cadre de ce dispositif une possibilité d'avoir une extension. Une extension
dans les mêmes formes que la création. Ça veut dire une micro-entreprise créée dans le cadre du dispositif, après l'expiration des périodes d'exonération kamel, ou avec, bien sûr, avec une exigence de rembourser à peu près 70% de son crédit, elle peut prétendre à une extension de sa micro-entreprise. Hadouk les rahou vers la création d'entreprises. Hadouk c'est des PME pour nous. Parce que ce qu'ils ont réalisé la création, واش عندهم comme demande au niveau du marché national, انهم كانوا محتاجين une extension de leur activité. C'est pas le renouvellement des équipements. On parle d'extension, ça veut dire il y a l'existence des équipements, il a grandi son activité. Quand il est fait tout par le dispositif ONSEJ, moi qu'il y a 4% منهم les راهم des PME, les fait tout par le dispositif ONSEJ. Ou qu'il y a d'autres l'idée ou l'extension de leur activité sans le passage par le dispositif ONSEJ. Bien sûr, il y a des micro-entreprises, comme ça fait 20 ans qui existent, on les connaît bien sûr parce que il y a des micro-entreprises, oui, كان هو célibataire, un enfant de 2 ans, 3 ans, اليوم même الوليد ولا بنتها راحوا vers la création d'activités. Non, même pas. Ils ont créé leur propre micro-entreprise pour leurs enfants. Le père ou la mère, elle a créé une entreprise dans le cadre du dispositif où شافت النجاح ديالها في الميدان ولا شاف النجاح تاعو في الميدان, il a même orienté son fils ou sa fille d'aller vers la création d'activités. C'est vrai, peut-être vous allez me dire c'est minime, mais ça va venir. Mais l'extension des activités, il y a beaucoup de micro-entreprises. Le secteur de l'activité, à titre d'exemple, l'industrie. La transformation, l'agroalimentaire, il y a beaucoup de micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif ONSEJ, vers l'extension de leur activité. Il y a des micro-entreprises, ils exportent leurs produits à l'étranger. أعطيت les exemples. كان يقول لك في l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, qui fait les services, ما عنديش la liste exacte des micro-entreprises, mais dans tous les domaines où la micro-entreprise créée dans le cadre du dispositif راحت vers l'extension de son activité. Même dans le cadre du transport. Même dans le cadre du transport, un transporteur qui a obtenu un bus en 97, اليوم راهو عنده 5-6 bus. C'est une extension. Dans tous les domaines, l'agriculture, dans tous les domaines où la micro-entreprise راحت vers la PME, où ils ont bénéficié d'une extension les propres moyens d'elle. Est-ce que l'ONSEJ finance les professions libérales, par exemple? Bien sûr. Qui veut ouvrir un centre d'imagerie? Oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les professions libérales, ou aussi en 2011, il y a une mesure supplémentaire. C'est la création des cabinets groupés à travers le dispositif ONSEJ, où ils ont une aide financière supplémentaire de 1 million de dinars pour louer une bâtisse et qu'ils exercer l'activité de où les activités exigées dans les cabinets groupés sont déterminées par un décret. C'est les médecins, c'est les avocats, c'est les commissaires aux comptes. Il y a aussi les bureaux d'études et suivis dans le cadre du bâtiment, l'hydraulique et les travaux publics. Ils peuvent se réunir sur une seule bâtisse où ils créent leur cabinet groupé. C'est une mesure qui a été intégrée dans le cadre du dispositif ONSEJ en 2011 avec 2 autres aides supplémentaires qui est le PNR loyer qui est à hauteur de 500 000 dinars dédié pour la location des locaux. La catégorie de jeunes, les sortants de l'université pour les médecins, ils n'ont pas le droit de bénéficier du PNR loyer parce qu'ils ont une formule pour créer leur entreprise dans le cadre d'un cabinet groupé. Mais ils peuvent bénéficier du PNR classique pour avoir les équipements qui rentrent dans l'activité d'Yalan. Et le 3e PNR supplémentaire intégré en 2011, c'est le véhicule atelier. C'est un PNR supplémentaire. Pour précision PNR, madame. Oui, prêt non rémunéré. C'est un prêt sans intérêt. De l'ONSEJ, oui. Oui, زميلنا من قناة الأولى. جي لا فهم. السلام عليكم محمد نايت مالك جي لا فهم. Alors, تكلمتوا على le fonds de garantie qui couvrait en cas d'échec de l'entreprise 70% du prêt.
Et Madame a posé la question sur les 29% l'aukhrin تاع l'ensage la CNAC كيفاش ils seront remboursés comment. نعرفوا انه l'ensage et la CNAC finance l'acquisition du matériel ou des équipements, alors que les équipements les équipements ils sont fabriqués à l'étranger. كاين des entreprises étrangères اللي عندهم des bureaux هنا, كاين d'autres ما عندهمش, بصح ils exigent le paiement en devise. Même les عندهم des bureaux هنا, ils exigent le paiement en devise. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a une solution? التكوين شرط باش يتحصل الشاب على القرض sauf les universitaires. Comment les universitaires, vous n'exigez pas la formation dans le domaine هذاك. Donc comment vous procédez? Juste une dernière, juste un éclaircissement par rapport à l'agriculture qui est un secteur porteur et prioritaire. Mais est-ce que toutes les activités de l'agriculture sont financées par le l'ensage et CNAC? Merci. Pour le fonds de garantie, les 30% c'est des pertes de profit au niveau de la banque. Pour le PNR Tarna, c'est vrai, il y a le PNR Tarna, mais il y a un fonds de garantie qui garantit le prêt en sèche. C'est la micro-entreprise qui est indemnisée, la situation d'elle. Avec le temps, on recouvre ce montant du PNR. Il y a l'essentiel, la micro-entreprise qui a les équipements sur place, qui تكون la vente aux enchères des équipements. لو كان قيمة يعني استرداد في البيع aux enchères وجاب يعني قيمة جابت أكثر من les 70 de la banque, l'ensage elle récupère la différence et elle remplace bien le PNR. هذا بالنسبة للفond de garantie. ثانيا pour le matériel importé. احنا اليوم on encourage l'acquisition des équipements sur le marché national. C'est clair. En cas de non-disponibilité des équipements sur le marché national ou l'acquisition de l'équipement sur le marché national fait une grande différence le prix. En cas où le jeune il importe de l'étranger, on autorise le jeune d'acquérir ses équipements de l'étranger parce qu'il a l'avantage d'importer ses équipements avec un taux réduit des droits de douane qui est de 5%. D'accord. C'est la transaction, elle se fait au niveau de la banque. Ça veut dire, le jeune, il ne touche pas à l'argent, quel que soit pour l'acquisition sur le marché national ou l'étranger. Il ramène les équipements de l'étranger. On fait des virements, le compte, le jeune, il doit ouvrir un compte commercial au nom de l'entreprise Diallo. La banque qui a financé le projet Diallo, plus on va vérifier le PNR تاعنا. Après maintenant, la justification, les 1% ou les 2%, ils sont au niveau de son compte bancaire. Vérifier le PNR تاعنا, le prénom rémunéré de l'agent qui est de 28% ou de 29%, et la banque elle complète des 70%. نلقاو في le compte تاعو les 100% du montant de l'investissement. On ne parle pas des équipements parce que les dispositifs, ils ne financent pas que les équipements. On finance un projet. Si on parle de projet, ça veut dire, y compris l'assurance, elle est incluse dans la structure d'investissement. Il y a l'assurance, il y a le fonds de garantie pour démarrer son activité, il y a les frais préliminaires, les dépenses, les dérompent le jeune, l'entreprise qui la structure d'investissement. Ça veut dire qu'on ne va pas lui financer que les équipements. C'est un projet où le projet ne doit pas dépasser les 10 millions de dinars. C'est un seuil qu'on ne doit pas dépasser. Il peut importer ses équipements, mais la procédure, c'est la banque qui fait la ligne de crédit ou qui met le matériel de l'étranger. C'est la même chose pour une micro-entreprise en siège. Ce qui concerne la formation sur la création d'activités, elle est obligatoire pour tous les jeunes qui sollicitent le financement à travers le dispositif en siège. Ça veut dire, quel que soit universitaire ou la sortant de la formation professionnelle, tout jeune qui va bénéficier du dispositif en siège, on doit le former sur les techniques de gestion de la micro-entreprise. Des modules, c'est une formation cadrée, elle est certifiée par le BIT. Il y a des modules, quel que soit par rapport au marketing, comment le calcul des coûts, et comment établir une facture. C'est des techniques que chaque jeune a besoin
pour gérer mieux son entreprise. On va commencer par du marché pour voir si... Bien sûr, parce que réellement... Oui, parce que là, c'est la formation, on l'a dédiée aux jeunes avant de financer son projet. Elle est obligatoire. Pour mieux, déjà la formation, c'est mieux gérer son entreprise. Ça veut dire, même un universitaire, c'est un accompagnement. Parce que réellement, la formation, c'est une partie de l'accompagnement. Réellement, parce que la formation obligatoire, parce que madame a 20 ans d'existence sur le terrain, on a constaté que même les jeunes universitaires qu'on a financé avant 2007 malgré c'est un universitaire mais un manque, il connaît très bien le domaine d'activité, quel que soit pour le sortant de la formation professionnelle ou l'universitaire. C'est vrai, il connaît très bien le domaine d'activité, mais la gestion c'est autre chose. Gérer son entreprise, une deuxième formation qui va l'aider pour la pérennité de sa micro-entreprise, obligatoire, mais elle n'est pas payante. Elle est prise en charge par l'ANSEJ. Pour la formation, pour les activités agricoles, pour tous les domaines d'activité, on encourage l'agriculture. Oui, en 2017, c'est le secteur, les rangs classés, le premier par rapport aux autres secteurs. Parce qu'on a sensibilisé les jeunes d'aller vers le secteur parce que c'est un secteur porteur. Il y a certaines activités qu'on peut geler, même l'agriculture, qui connaît une saturation, où il y a un des domaines, je ne parle pas que de l'agriculture, il y a les domaines, on intervient, oui, on régule l'activité. On ne parle pas de jeunes, mais on régule l'activité. Le secteur concerné au niveau local, il y a un besoin ressenti dans la localité, et on finance les activités. Et pour les stations de lavage, parce qu'il y a eu une polémique, les agriculteurs se plaignaient quand on donne l'autorisation à des jeunes d'ouvrir des stations de lavage. Station lavage, alors que الآخرين ما عندهمش droit باش يحفروا البير. Non, la station lavage ما عندهاش علاقة بفتح البير ولا الآخر parce que déjà c'est une activité اللي ما راهيش demandée بزاف دوكا اليوم في الديسبوزيtif parce que réellement l'orientation des jeunes aujourd'hui parce que c'est des sortants de l'université et des sortants de la formation professionnelle عندهم des domaines bien précis qui يشوفوا les universitaires يروحوا vers la profession libérale et aussi يروحوا vers l'industrie ولا يروحوا vers les TIC et l'environnement. C'est des activités, la formation professionnelle, la même chose. Des sortants de la formation professionnelle, ils vont vers l'agriculture. Il y a des centres de formation, ils formés que dans le domaine de l'agriculture. Oui, on récupère ces jeunes. Oui, il y a les services, les sortants de l'université, plutôt les sortants de la formation professionnelle. Mais les stations de lavage, réellement déjà, il n'y a pas une qualification. Pour la station de lavage, il n'y a pas un diplôme. C'est pour ça les activités qui ont une qualification bien précise, ils les demandent au niveau du dispositif. Merci Madame Jaïda. Monsieur Hamoudi, au mois de juillet dernier, vous avez annoncé que la CNAC allait faire un état des lieux et recenser les manques à combler dans tous les secteurs. Où en est cette opération? Bon, cette opération qui m'a contrôlé, يعني رانا مع les autorités au niveau local, en collaboration toujours مع المؤسسات أو الإدارات اللي عندهم علاقة بإنشاء المؤسسات المصغرة. اليوم يعني راح نسيو نتوشيو تقريبا ل 1541 كومين. وسنا ترافاي اللي لازم لا كولابوراسيون او تعامل تاع كامل الفاعلين على المستوى المحلي، لانه من خلال هذه النتائج اللي راح نتحصلوا عليها هي اللي تمكننا من التوجيه الحسن لطالبي المشاريع. La cartographie, pardon, je veux rajouter pas que par rapport à la cartographie des activités, même en ce qui concerne l'ANSEJ, on est sur le même travail. Parce que c'est par rapport à ça qu'on peut déterminer les besoins de la localité pour orienter les jeunes vers des projets porteurs. Et les collectivités locales, est-ce que ce sont votre partenaire? Bien sûr, avec tous les secteurs au niveau local, il y a les APC, bien sûr, par rapport à la localité qui a les besoins ressentis, même pour les activités régulées, qu'on ne finance plus au niveau du dispositif. S'il y a un besoin dans une localité, il n'y a aucun problème, on peut accompagner, bien sûr, avec un nombre
déterminé, mais on ne va pas ouvrir les activités. Ce qui est valable pour cette wilaya ou pour cette région, il ne peut pas être valable peut-être une autre région. Il était question aussi pour l'ANSEJ de créer des zones industrielles au profit des bénéficiaires de l'ANSEJ. Oui. Ça a été fait. Bien sûr, اليوم يعني مع يعني سد الولات على المستوى المحلي, ils ont réservé ces zones d'activité où les jeunes les jeunes qui ont créé des micro-entreprises dans le cadre du dispositif ANSEJ et même CNAC, ils bénéficient de la zone d'activité au niveau local. À fur et à mesure, déjà dans les visites اللي خرجنا مع معالي الوزير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, on a constaté ça sur les lieux. Il y a des jeunes من درنا la visite تاعنا sur site, لقيناهم des zones d'activité où ils exercent leur activité. Monsieur, vous avez une question? تفضل. معليش تفضل. معليش تفضل. Elle a fait un dossier au niveau de l'ANSEJ. Elle a eu l'agrément dans le cadre du ministère du Tourisme, agent de voyage. Elle a une licence en affaires. Mais depuis 2014 jusqu'à maintenant, elle n'a pas l'attestation de gestion au niveau de l'annexe. L'attestation de gestion. Non, là, elle a l'attestation d'éligibilité. Il y a aussi les relations entre l'ANSEJ et la banque. Il y a un décalage. Mais quand l'attestation d'éligibilité, l'attestation de crédit. Chaque fois, on a ce problème. Elle ne peut pas venir parce qu'elle est au niveau de l'agence. Bon, en plus, quand elle a une licence, elle a l'agrément. Au départ, dans le... C'est un cas parmi... On peut le prendre en charge. Oui. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas réglé. Bon, elle a créé l'agence, elle paye le loyer au lieu de payer 50, elle paye... Si elle est en activité, si elle est en activité, on ne peut pas la financer. Parce qu'on finance que les jeunes qui sont en situation de chômage. Non, elle a on peut le prendre. بعدك نتكفلوا بالاخر ولا عندها حق ما حتى مشكل on va le. Non, elle a le dossier. Une minute. Vous poserez votre... Non, une minute, madame. معليش. كاين أسئلة أخرى. Madame Jaider et Monsieur Hamoudi, on a commencé par le programme destiné aux Algériens établis à l'étranger. On va terminer avec le programme spécifique destiné aux jeunes des zones frontalières. Oui. Est-ce qu'il est possible de revenir sur ce programme spécifique? Bien sûr. يعني ما يخص هذا البروغرام تاع لي زون فرونتاليير تاع الدولة الجزائرية, يعني قمنا مؤخرا بزيارات ميدانية مع معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في 3 زيارات ميدانية وين رحنا لتلمسان وين on a regroupé les ولاية ليميتروف تاع هذيك المنطقة, وأوسي رحنا للطارف والجنوب درناها في أضرار وين هنايا معالي الوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي il a donné des orientations au secteur pour la création, quel que soit pour la création d'activités ou là pour dans le cadre de l'ANEM. Ce qui concerne la création d'activités, هنا البلديات الحدودية عطا لهم أولوية أن المستوى المحلي ils doivent recenser toutes les activités qu'on peut créer dans ces régions-là. ونعطوا الأولوية لهاد الشباب باش يروحوا vers la création d'activités. Aussi même هاد الشباب ولا ما عندهمش تكوين أنهم نرافقوهم باش يتحصلوا على التكوين ونرافقوهم باش ينشئوا مؤسسات مصغره. هادو هما يعني لي زوريونتاسيون كون ا ريسو من معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بيان سور لو ترافاي لا كومونسي و ميم باسكو ديجا او بريالابل كنا على المستوى المحلي بداو يخدموا فيما يخص يعني لي بوزوان دو شاك لوكاليتي, وهذا الشيء راهم مزيه يعني افونساو في هذه الخدمه. واليوم يعني كاع الشباب الراغب باش ينشئ مؤسسات مصغره على المستوى هذه المناطق الحدوديه احنا نتكفلوا بهم, يا اوكان بروبليم. هي لي دوموند حنا يعني كي نشوفوا في التمويل على المستوى الوطني يا با اون كومون وين ما نلقاوش فيها اون ميكرو انتربريز اونسيج ولا كناك, يعني التغطيه راهي التغطيه شامله. وشنو لازم نزيدوا في الجهد تاعنا بور سونسيبيليزي سي ريجون لا هاد البلديات الحدوديه و اترافير بيان سور دي بورت اوفيرت اي دي جورني بورت اوفيرت بيان سور والايام الاعلاميه نكتفوها بزاف هذيك المناطق pour ramener ces jeunes aller vers la création d'activités. C'est la même chose pour la CNAC. C'est la même chose. Donc في إطار يعني التعليمات معالي السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيما يخص يعني ترقية
ترقية التشغيل في البلديات الحدودية. يعني هناك البلديات الحدودية يعني المشكل اللي فيهم يعني ضعف النسيج الاقتصادي، ومن خلال هذا يعني احنا نعملوا كصندوق وطني للتأمين على البطالة او كوكالة من اجل يعني ترقية او تدعيم النسيج الاقتصادي على مستوى هذه البلديات، وبخلق يعني فرص عمل عن طريق يعني انشاء مؤسسات مصغره. احنا اصدرنا التعليمات اللازمه لمختلف المدراء على مستوى البلديه على مستوى الولايات الحدوديه من اجل تكثيف الجهود في هذه الولايات وخاصه في البلديات الحدوديه كما قلت من اجل تقويه النسيج الصناعي والخلق مؤسسات مصغره اللي راح تخلق الثروه وتخلق مناصب شغل، وبالتالي راح تخلق مناصب شغل لهذ البطالين الموجودين على المستوى المحلي. والعمل يعني راهو قائم كذلك يدخل في اطار كما ذكرت في اطار يعني البطاقيه الوطنيه اللي نقوم باعدادها باش نوجهوا الشباب من اجل تنفيذ التعليمات. Merci monsieur Hamoudi. شكرا. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc grosso modo c'est l'ANSEJ et la CNAC qui vont aux jeunes, c'est plus les jeunes qui vont vers ces deux structures. Merci d'avoir شكرا سيدي. شكرا.